Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam entry kali ini, saya akan terangkan berkenaan dengan how the capacitor is being charged. Okey, untuk kita charge the capacitor, we have this simple circuit. This circuit contains the battery, of course, to charge up the capacitor, untuk bekalkan charge. Resistor for the charging or discharging process to be longer. Nanti itu kita akan bincangkan. A and B is our plate, because if our capacitor consists of two parallel plate. Okay, dan ada switch. Switch ni untuk kita on and off the switch in order for the circuit to be completed, in order for the charge to flow from one terminal to the other terminal of the battery. Okay, so kita mulakan dengan how to charge the capacitor. Sebelum tu, we have to know that kita kena tahu bahawa, bila kita kata the capacitor is uncharged ataupun neutral, maksudnya there is no excess of positive or negative charge on both plates of the capacitor. Maksudnya kalau saya ada 4 charge positif dekat plate A, atau kat sini saya lukis 5 charge positif at plate A, we also have the same amount of negative charge, so that the plate is neutral. Same goes to plate B. If I have 5 positive charge on plate B, I also have negative charge, the same amount of negative charge on plate B, so that both A and B said to be uncharged, neutral. Okay, itu kena tahu konsep itu yang pertama. Okay, so how I'm going to charge this capacitor? Saya of course akan complete the circuit by switch is on. Bila switch on, maksudnya the switch is closed. So jangan confuse, dalam buku dia letak close the switch. Close meaning the circuit is complete. So saya, kalau dalam bahasa kita yang biasa, kita kata on the switch. So on the switch meaning the circuit is complete. So when the circuit is complete, electron can move from one point to the other point in the circuit, basically from negative terminal to positive terminal of the battery. Okay, so apa yang berlaku bila switch is closed ataupun elektron can flow? Elektron akan bergerak daripada negative terminal of the battery. Okay, so apa yang berlaku sekarang? Elektron akan bergerak. Bila saya kata bergerak, dia bukan bergerak dengan sangat perlahan, dia bergerak dengan within second, sangat laju. Okay, so elektron akan bergerak mengikut saya punya arrow ni lah. Okay, so apa yang berlaku nanti? Elektron akan pergi ke plate B ni, akan accumulate pada plate B. So what I can say here, bila saya ada more
negative charge compared to positive charge, maksudnya positif plate saya dah bercharge negatif. Okay, saya letakkan B negatif, maksudnya dah bercharge negatif lah. Okay, so bila B bercharge negatif, dia akan tolak. Okay, dia akan tolak. Maksudnya bila dia charge negatif, dia akan tolak negative charge on plate A. Kan? Sebab kita belajar negative and negative will repel each other. So apa berlaku? Elektron akan bergerak meninggalkan plate A to the positive plate of the battery. Okay, so apa berlaku bila elektron dah menjauhi atau bergerak meninggalkan plate positif? So saya boleh padamlah charge negatif pada plate positif. A saya dah menjadi positive plate. This is how we charge our capacitor. Okay, so dah jadi sekarang B is a positive charge plate and B is a negative charge plate and A is a positive charge plate lah. Okay, so dalam kes ini apa yang berlaku dalam masa kita charge ni? Okay, elektron bila dia dah memenuhi dah plate A and B, maksudnya voltage, katakan kat sini saya letakkan 5 volt of battery, lama kelamaan voltage saya akan bertambah daripada 0 sehingga 5 untuk charge up the capacitor. So the voltage across the capacitor pun akan semakin bertambah. Okay, bila voltage pada bateri dah sama dengan voltage pada kapasitor, so apa berlaku? Ini saya kata VC lah. Okay, ini VC, so daripada 0 hingga 5. Okay, so bila VC bertambah dari 0 hingga 5, VO ataupun V output sama dengan V pada kapasitor. Akhirnya apa yang berlaku? Elektron sudah tidak flowing. Elektron does not flow anymore. Kita kena tahu kenapa elektron moving ataupun there is a current moving in the circuit, because there is a potential difference between battery and the capacitor. Macam air yang mengalir daripada tempat tinggi ke tempat rendah, dia boleh mengalir because of the pressure. When voltage at the battery is equal to the voltage at the capacitor, there's no more pressure, so no more current flow ataupun no electron will be flowed from battery to the capacitor anymore. So ini yang kita nampak adalah Q bertambah, charge pun bertambah. Tapi kita kena faham bila charge bertambah, elektron semakin bertambah dan penuh pada kapasitor. So the rate of charge flowing, which is our current, lama kelamaan akan jadi kosong. Okay, so apa yang kita kena tahu dalam process of charging and discharging adalah the circuit itself, how the capacitor is being charged in the circuit, dan kita kena tahu graf. Okay, so apakah graf yang terlibat? Ada 3 jenis graf yang terlibat. Tadi saya dah bincang, so saya nak tengok apakah graf pula lah. So graf saya, of course, saya bincangkan dulu graf Q versus T. Graf Q merujuk kepada charge. What charge? Charge yang accumulated in the capacitor. Charge yang terkumpul pada capacitor. Daripada
daripada zero tadi, saya close the switch ataupun make the circuit complete sehinggalah pada masa T, katakan, okey, apa yang berlaku? Q saya daripada kosong lama-lama akan sampai maksimum sehingga satu ketika dia jadi constant. Okey. Ini Q dalam capacitor lah. Q and V will give you the same curve, the same graph, because sama tadi yang saya dah terangkan, voltage daripada kosong, voltage kat mana? Voltage at the capacitor. Zero, lama-lama dia akan jadi semakin bertambah sampai satu ketika dah tak boleh tambah lagi dah, dia akan jadi constant. This is what we have for V and Q, but for current versus time, kita kena go back to the definition of current. Definition of current, I equals to dq over dt. Okay. Current is equal to the rate of charge flowing. Mula-mula charge bergerak dengan sangat laju. Lama-lama dia akan jadi perlahan. Kenapa? Disebabkan the amount of charges at the capacitor makin lama dah makin bertambah dan hampir penuh. Sebab tu the rate of charge flowing jadi semakin kecil. Ataupun kalau susah nak kaitkan, awak boleh nampak pada saya punya graf QT. Kita tengok dia punya kecerunan. Kecerunan dq over dt equals to I lah. Okay, so we can see that kecerunan dia semakin daripada tinggi kepada kurang tinggi ataupun daripada sangat curam kepada kurang curam. Sebab itulah current saya punya graf daripada besar kepada kecil sehingga menghampiri kosong. This is what we have in our charging process of the capacitor. Okay, so bila kita dah tahu how the capacitor is being charged, barulah kita nak kaitkan dengan graf dan kita nak kaitkan dengan formula. Okay, sebelum tu kalau saya ada kat sini graf, of course I could have their own expression atau equation to represent the graph. So apakah equation saya? Equation saya untuk Q sama dengan Q naught 1 minus epsilon negative T over RC. Okay, dan saya ada V, sama dia punya nilai dia, so sama graf dia, expression of the graph pun sama. Okay, macam mana pula dengan I graf dia adalah berbentuk dia decrease exponentially kan, so I sama dengan I naught exponent negative T over RC. So ini yang awak kena faham, cara nak dapatkan graf, macam mana graf macam ni boleh terbentuk. Okay, dan inilah formula ataupun expression of Q, V and I which is related to our graph. Okay, ini charging of the capacitor. So itu sahaja, insyaAllah nanti saya akan post lagi video berkenaan discharging of capacitor, iaitu cara untuk kita discharge the capacitor mudah saja ya. Itu sahaja. Thank you very much.